Hello everyone. সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰি আছে. Hope so. আমাৰ ক্লাसेছ বোৰ আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হৈছে. আজি আমি গ্ৰামাৰৰ এটা পোৰশন লৈ আহিছো. Synonyms, antonyms আৰু লগতে অকল এটা পোৰশন নহয়, actually ইয়াত তিনিটা কম্বাইন কৰি আনিছো কাৰণ এইখিনি ইমান লেন্দি নহয় আৰু synonymsতো numerous words আহি যাব পাৰে, antonymsতো in same manner numerous words আহি যাব পাৰে and লগতে one word substitution লৈ আহিছো ইয়াৰ কিছুমান questions লৈ আহিছো practice question হিচাপে and examples দেখাই দিম ঠিক আছে yes without any delay let's start our today's session now what is synonym synonyms are words that have the same or very similar meaning okay same or very similar meaning koise ঠিক আছে যদি happy হয় then bad hobo নোৱাৰে ঠিক আছে happy হলে cheerful এবোৰ word যত মানে similar type of meanings আছে সেইখিনি words হৈ গল synonyms ঠিক আছে antonym to কি হৈ গল antonym is a word that means the opposite of another word so antonym কি হৈ যাব যদি happy হয় then sad হৈ যাব opposite meaning হ'ব লাগিব মানে meaning to same হ'ব না লাগিব তাৰ ঠিক opposite to হ'ব লাগিব ঠিক আছে so first today কিছুমান example লৈ আছো synonyms ৰ ঠিক আছে drink আমি জানো beverage বুলিও কয় ঠিক আছে after that close that means shut big gigantic or huge or immense okay car vehicle after that hairy furry strong powerful so এইখিনি words হৈছে এইখিনি হৈছে synonym a words or synonym হৈছে এইখিনি ঠিক আছে so ইয়াত কোৱা গৈছে যে what's the purpose of synonyms actually synonym কিয় দৰকাৰ হয় three main uses for synonyms কৈছে ঠিক আছে synonyms can improve word choice by helping you select the most appropriate word for what you are trying to communicate and second dot ki koise synonyms are necessary to avoid overusing the same word ami ketiaba ki koru ami eneke drink bahut bar use koribo paru thik ase kisuman sentence on okay so synonyms or সহায়ত আমি কি হ'ব মানে আমি এই ড্ৰিংকৰ জায়গাত আন এটা word use কৰি দিব পাৰিম যেটো similar meaning থাকিব ঠিক আছে after that synonyms help distinguish denotative and connotative meanings so কৈছে যে ইয়াত আপোনাৰ synonyms ত আমি গম পাই যাও যে actually কি কব বিচাৰিছে and with that similar words আমি গম পাই যাও যে ও আচ্ছা এটোৱে হৈ আছে and ইয়াৰ ওপৰতে already কৈ গৈ আছে ঠিক আছে some of the examples of antonyms antonyms কি কৈছিলো opposite meaning থাকিব লাগিব ঠিক আছে so example কি দিছিলো যদি happy হয় তেতিয়া কি হ'ব লাগিব sad হ'ব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত কিছুমান examples আছে possible impossible যেটো totally opposite হয় ঠিক আছে logical illogical lead mislead behave misbehave honest dishonest so এখিনি কি হৈ গল এখিনি given words খিনি হয় and এখিনি হৈছে antonyms খিনি okay so yet ami ki hoise de what's the purpose of antonyms antonyms play an important role in writing by making your words more effective placing opposites together highlights their differences and makes the individual words stronger so koise je ki kore jikhini opposite hoy hekhini
একেলগতে প্লেস কৰি দিয়ে কৈছে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাই যাও আমি হে ডিফাৰেন্সেস খিনি গম পাই যাও ওকে নেক্সট আহি গল ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন One word substitution, it is the use of a single word to replace a longer phrase or sentence, making communication and writing more concise and clear without changing the meaning. So, eta jodi longer phrase thake, tetia ki kori dibo? Single word hole loi jabo laibo. Okay, হেতুৱে হৈছে one word substitution. So ইয়াৰ কিছুমান এক্সাম্পল চাও আহক আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা সেন্টেন্সেস থাকে ন যত মানে এনেকে আমি এটা লংগাৰ ফ্ৰেজ নিলিখি আমি ডাইৰেক্ট এ সিঙ্গল ওয়ার্ডটো লিখি দিব পাৰো যাৰ পৰা আমি গম পাম যে ও আচ্ছা এটু মানে এটু হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰ কিছুমান এক্সাম্পল চাও আহক some examples of one word substitution A person who does not believe in God, atheist, an imaginary ideal society free of poverty and suffering, utopia, one who seeks to promote the welfare of others, especially by donating money, philanthropist, the art of ornate, good handwriting, calligraphy, incapable of making mistakes or being wrong, infallible. So, ebur a longer phrases bilakor one word substitution hoise jitu mane he longer phrase to mean kore hetu hoise a one word jikini ami disu thik ase jodi good handwriting hoy art of good handwriting buli koy tetia hole calligraphy ami eta particular word use kori ami kobo parim je calligraphy buli kole ami gom pai jam je acha etu art of good handwriting e hobo thik ase infallible বুলি কলে আমি গম পাই যাম a person জন infallible তো আমি তেতিয়া গম পাই যাম যে he is incapable of making mistakes or being wrong ঠিক আছে এবোৰ আমি frequently questions আমি দেখি থাকো এক্সামত আহিয়ে থাকে synonym antonyms after that one word substitutions idioms হক এখিনি frequently আহি থাকে ঠিক আছে so Yet কিছুমান words লৈ আহিছো synonyms ঠিক আছে happy তাৰ word synonym হৈ গল joyful cheerful after that glad লিখিব পৰা যায় after that pleased এখিনি হৈছে happy word টোৰ synonym ঠিক আছে sad sorrowful gloomy depressed okay after that beautiful lovely gorgeous attractive stunning then আমি আৰু এটা word লিখিব পাৰো elegant okay after that big to synonym হৈ গল huge gigantic okay ইয়াৰ আমি লিখিব পাৰো immense okay massive এবোৰে same mean কৰে ঠিক আছে small হৈ গল minute little ইয়াৰ আমি লিখিব পাৰো tiny okay then fast speedy rapid after that slow gradual sluggish then yet he goes smart clever intelligent brilliant then yet he goes strong powerful vigorous then brave he goes courageous fearless bold daring ঠিক আছে angry upset annoyed irritated so ebur ki ho gol ebur same mean korai ঠিক আছে easy janiba smooth koise simple koise yet ami effortless to same easy mean koribo ঠিক আছে after that personality nature character confident positive self assured or else assured ঠিক আছে so insecure uncertain unconfident so ekhini hoise synonyms particular kisuman words or ঠিক আছে এনেকে আমি various words or various synonyms থাকিব পাৰে যেটো same mean কৰিব okay এতিয়া আমি চাম কিছুমান antonyms ঠিক আছে honest dishonest মানে totally
opposite to. Okay? Polite, rude, strong, weak. Then calm, angry, wise, foolish, optimistic, pessimistic, full, empty, heavy, light. So এইবোৰ হৈছে various antonyms. এইখিনি wordsৰ antonyms হয়, and আমি মানে various wordsৰ antonyms আমি পাওঁৱে, যেনেকে synonyms পাওঁ, ঠিক আছে? যদি similar meaning থাকিব, then definitely তাৰ opposite meaning ও থাকিব। ইয়াত কিছুমান questions দিছো synonyms আৰু antonyms-ৰ, ঠিক আছে? এইখিনি questions আপোনালোকে try কৰিব, যাতে মানে আপোনালোকৰ practice হয়। Okay, brainstorming হয় যাতে। এইখিনি synonyms আৰু antonyms দিছো questions। লগতে one word substitution-ৰ questions ও দিছো। Okay, এইখিনি হৈ গ'ল। One who changes sides easily, এইটো one word substitution মই কৈ দিছো। Turn code হৈ গ'ল, ঠিক আছে? এইবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। Okay, try to solve these questions, and আমি কি কৰিম, আপোনালোকে যদি evaluate কৰিব বিচাৰিছে evaluate কৰিব পাৰিব, লগতে comment sectionতো এই one word substitution হওক, synonyms হওক, antonyms হওক, সেইখিনি comment sectionত আপোনালোকে mention কৰি দিব পাৰিব। Okay, and আমি কি কৰিম, next classত ইয়াৰ answers খিনি লৈ আহিম। If any problem arise, then definitely আমি answers খিনি আপোনালোকক দেখামে, and আমাৰ in exam-ৰ telegram channelত আপোনালোকে গৈ তাত answer evaluation-ৰ কাৰণে participate কৰিব পাৰিব। Then yes, আমাৰ description, YouTube-ৰ description box-ত already আমাৰ telegram-ৰ link আছে, দিয়া আছে, আপোনালোকে পাই যাব। And কিবা যদি problem আছে, then any query, please do come forward, যাতে আমি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰো। And thank you so much. আজিলৈ ক্লাছ ইমানেই আছিলে। Please do subscribe to our channel in exam.